Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dalam video ni saya terangkan sedikit berkenaan buffer solution. Okay, so sebelum ini dalam kuliah saya dah terangkanlah secara asas what is buffer solution. Alright, so if you refer to the definition, okay, buffer solutions, okay, buffer solution tu apa dia? It is a solution which has the ability to maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added to the solution. Okay, and basically there are two types of buffer solution. Ada dua jenis buffer solution. Okay, so yang pertama adalah acidic buffer solution where the solution, the pH of the solution is less than 7. Dan satu lagi adalah basic buffer solution where the pH should be greater than 7. Okay, so sekarang saya ulang sekali lagi. Kita pergi briefly lah macam mana, okay, dalam video yang pendek ini. Okay, so first of all kita pergi kepada acidic buffer solution. Okay, kalau acidic buffer solution dia mesti contains, mengandungi mixing of weak acid and its salt. Ataupun dalam salt dia tu mesti ada conjugate base. Okay, itu adalah perkara yang penting lah untuk pelajar kenal acidic buffer solution. Okay, dia mesti mengandungi weak acid, okay, mixing campuran weak acid dan juga garamnya, di mana dalam garam itu ada conjugate base. Okay, for example here we have a mixture of acetic acid and sodium acetate. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini adalah dia punya weak acid. Kita kena kenal weak acid itu. Okay, dan sodium acetate adalah dia punya salt. Okay, salt daripada weak acid tu tadi. Okay, dan dalam salt ini ada dia punya conjugate base, di mana acetate ion itu adalah dia punya conjugate base. Okay, so saya ceritakan sekali lagi, okay, apa yang berlaku. Alright, so bila kita campurkan dua bahan ini, iaitu apa tadi ni, the weak acid, so saya gunakan short form sahaja, dan juga dia punya salt, okay, that contains the conjugate acid, conjugate base. Alright, okay, sekejap. Okay, okay, yang mengandungi dia punya conjugate base tu tadi. Okay, apa yang berlaku, kita pergi dulu kepada salt. The salt, for example here, sodium acetate, dia akan undergo complete dissociation. So it is completely dissociated. So this is the equation that shows the dissociation, complete dissociation of the salt. Jadi, okay, itu baru yang pertama. So saya cerita ni adalah apa yang ada dalam campuran ini. So ini adalah buffer solution, mixing of these two solution tu tadi. Okay, so untuk weak acid tu pula, okay, acetic acid, dia akan undergo slightly dissociation. So the weak acid, which is in this example acetic acid, akan undergo slightly dissociation. It is slightly dissociated, tercerai sedikit sahaja. Jadi oleh kerana itu, dia punya equation ini adalah reversible. Maksudnya tidak semua molekul acetic acid ini akan dissociate menjadi acetic ion and hydronium ion. Terlalu sedikit sahaja. Okey, jadi ni sekarang saya cerita ion yang penting ataupun spesies yang penting sahaja yang ada dalam buffer solution ni. So, what happen bila dua proses ini berlaku? Okay, the salt ni tadi, iaitu sodium acetate, dia akan provide the high concentration of acetate ion sebab dia ni tadi mengalami complete dissociation. Okay, jadi garam ni tadi disebabkan dia mengalami penceraian lengkap, maka dia telah membekalkan, dia supply ataupun dia provide kepekatan acetate ion yang sangat tinggi kat dalam ni, which is come from the complete dissociation of the salt. Okay, jadi saya bulatkan terlebih dahulu, maksudnya spesies yang penting-penting lah ni. Okay, so untuk acetic acid ni pula, disebabkan acetic acid ni tadi undergoes slightly dissociation or slightly dissociated. Okay, jadi tak banyaklah acetic ion ataupun hydronium ion yang terhasil dalam larutan ni. Ada tapi tak banyak, terlalu sedikit. Jadi majority yang sangat banyak adalah molekul weak acid itu sendiri yang mengalami sedikit sahaja penceraian. Jadi itu menunjukkan dalam larutan kita ni actually dia mengandungi apa? The solution contains large amount of acetic acid dan juga acetate ion. Yang mana acetic acid ni tadi datang daripada weak acid yang sedikit ataupun slightly dissociated, and the acetate ion ini datang daripada complete dissociation of the salt.
Okey, oleh kerana dalam larutan kita ni mengandungi dua spesies yang sangat banyak ini, maka the pH of this buffer solution is calculated based on the concentration of the weak acid and the concentration of the salt. Okay, jadi kita akan gunakan satu formula yang namanya Henderson-Hasselbalch equation. So this is the formula for acidic buffer solution. Okay, so saya dah tunjukkan how we derive the equation walaupun derivation itu tidak ditanya dalam pemeriksaan. So this is the Henderson-Hasselbalch equation for acidic buffer solution where pH equals to pKa plus log concentration of the salt divide by concentration of the weak acid. Jadi kita kena tengok betul-betul siapa salt, siapa weak acid. Okay, dalam larutan itu. For example, in this case, kalau you lihat di sini, saya dah tuliskan, okay, the formula for Henderson, pH equals to pKa, where pKa is equal to negative log Ka, plus log concentration of the salt. Jadi salt kat sini adalah yang represented by acetic ion, okay, dan dibahagikan dengan concentration of acetic acid. Okay, alright. Jadi sekarang kita nak lihat semula how the acidic buffers action ataupun macam mana acidic buffer solution ini berfungsi. Since kita tahu bahawa buffer solution ni adalah satu solution that can maintain the pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it. Okey, jadi secara asasnya pelajar kena tahu dalam buffer solution dia mesti ada dua komponen. Okey, acidic component dan juga basic component. Kalau untuk acidic buffer solution, acidic component itu adalah weak acid itu sendiri. Okey, weak acid itu sendiri. Alright, dan kalau basic componentnya pula untuk contoh acidic buffer ni, dia punya basic component datang daripada conjugate base ataupun salt lah. Okay, jadi saya boleh tulis kat sini, ini adalah dia punya acidic component. Okay, acidic component and the acetate ion adalah basic component. Dua peranan ini akan, dua spesies ini ataupun komponen ini akan memainkan peranan penting lah untuk maintain the pH of the buffer solution. Okay, so since the buffer solution contains acetic acid that acts as acidic component and acetate ion that act as basic component, okay, buffer solution will maintain its pH by performing reaction as follows. Okay, so kita nak lihat macam mana dia berfungsi. Okay, when adding a small amount of strong acid, let's say the strong acid represented by H3O+, okay, to the solution. Katakanlah saya tambahkan sedikit strong acid ke dalam larutan ini. So what happened? The acetate ion, which is the basic component ni tadi, okay, dia akan neutralize the added strong acid. Tindak balas neutralization akan berlaku. Jadi this is the equation to show the neutralization of acetic acid, of the strong acid added. Okay, so you nampak di sini bahawa the strong acid diwakili oleh H3O+ ini dineutralkan oleh basic component iaitu acetate ion, which is the conjugate base. Jadi what happened? Hydronium ion will donate its proton to the acetate ion. So tindak balas ini, reaction ini, the neutralization reaction ini will produce more ataupun menghasilkan lagi sedikit acetic acid dan water liquid. Okay, so sekarang ni dalam larutan buffer kita ni memang dah ada acetic acid pun. Tetapi apabila kita tambahkan sedikit strong acid tu, what happen? Tindak balas neutralization ini menghasilkan lagi, acetic acid. Okay, jadi dalam kita sedia maklum dalam buffer ni tadi dah ada acetic acid which is come from the slightly dissociation of the weak acid itself. Okay, so when the concentration of acetic acid is increased from the addition of strong acid ni tadi, what happened? The concentration of acetic acid in the solution increase a little. Okay, dia bertambah sedikit saja. Tetapi kita kena ingat di dalam beaker ini yang mengandungi larutan buffer ni, acetic acid ni juga dia mengalami dissociation yang sangat sedikit, yang very slightly. Jadi sebenarnya inilah equation dia. Okay, this is the equation to show the slightly dissociation of the weak acid itself.
Okey, jadi apa yang berlaku, dia memang akan hasilkan acetate ion, okey, dan juga apa tu, H3O+ juga. Okey. Okey, tetapi sekarang ceritanya selepas kita tambahkan strong acid, okey, kita dapati bahawa acetic acid terhasil lagi. Jadi kalau nak ikutkan concentration acetic acid dalam larutan buffer ni bertambah sedikit. Okey. Tetapi disebabkan penceraian weak acid ataupun dissociation of the weak acid itu sangatlah sedikit. It is so small. Jadi proses ini hampir tidak memberikan kesan. Okey, disebabkan sikit sangat yang tercerai menjadi X tu kalau kita kira kan. Jadi so that's why the pH is not much affected. Okey, yang ni kena faham betul-betul lah. Okey. Next, what happened after adding a small amount of strong base represented by hydroxide ion to the solution? Okay, so kita kena faham mestilah acidic component akan neutralize the added base. Jadi siapakah acidic componentnya tadi? Weak acid itu sendiri. So the acetic acid will neutralize the added strong base. Jadi inilah dia punya neutralization reaction. Okay, di mana acetic acid ni yang ada dalam buffer ni tadi. Okay, dia akan meneutralkan the added strong base and it will produce more acetate ion than water. Okay, so what happened? So you can see here the concentration. So sini tersilap sikit. The concentration of acetate ion in the solution decrease a little. Okay. Okay, tersilap di sini. Bukan concentration of acetate ion concentration of acetic acid actually. Saya tersalah tulis. Concentration of the acetic acid decrease a little. Okay, but the increase of acetate ion will cause the equilibrium position to move from right to left and replace the amount of concentration of acetic acid used. Okay, kita lihat equation ni tadi. Okay, saya padam ni dulu. Jadinya sekarang kalau kita lihat ini proses yang berlaku ini adalah proses yang berlaku dissociation of the weak acid yang memang ada dalam buffer sebelum berlakunya addition of strong acid ataupun strong base. Okey, sekarang ni ceritanya bila kita tambahkan strong base, apa yang berlaku ni tadi? Okey, kita lihat di sini the acidic component iaitu weak acid ni tadi dalam ni dia akan meneutralkan the added base. Jadi of course concentration dia ni akan berkurang sedikit dan pada masa yang sama neutralization itu menghasilkan lagi acetate ion. Okay, so what happened? The concentration of acetic acid ni tadi decrease a little dan pada masa yang sama the concentration of acetate ion daripada neutralization itu bertambah. So penambahan concentration of acetate ion daripada neutralization itu telah membantu untuk buffer solution ini maintain its pH because the equilibrium position akan shift from right to left. Sebab sekarang ni concentration of acetate ion tu telah bertambah. So bila dia punya equilibrium position shift from right to left, dia akan replace tadi concentration of acetic acid yang telah berkurang untuk proses neutralization tadi. So what happened at the end? At the end, the pH is not much affected. Jadi itu how the buffer solution works to maintain the pH of the solution. Okey, kita lihat contoh example 17. Okey, untuk pengiraan. Okay, what is the pH of a solution containing 0.30 molar methanoic acid and 0.25 molar potassium methanoate? Okay, kita kena identify whether ini buffer ataupun tidak. Okay, so this is methanoic acid. Kita tahu bahawa methanoic acid adalah weak acid. Okay, dan dia adalah larutan yang mengandungi dua bahan ini kan. Okay, satu lagi adalah potassium methanoate. Okay, so dia ada K plus dan HCOO minus iaitu methanoate ion. Jadi actually ini adalah salt daripada weak acid ni tadi that contains the conjugate base of the weak acid. Okay, and given to you the Ka value. Okay, dia dah berikan nilai Ka. Jadi apa yang soalan ni suruh awak kira? Soalan ni suruh kira pH of the solution. So mixture of weak acid and the salt inilah sebenarnya adalah buffer solution. Jadi dalam buffer solution kita ni ada apa? Ada methanoic
acid dan juga methanoate ion which is come from the salt. So sekarang before the addition of strong acid and strong base, dia tanya pH-nya berapa. Okay, jadi kat situ kita akan lihatlah macam mana kita nak kira. Okay, so sekarang first of all kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation. Okay, kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation. Secara umumnya, this is the formula. Tetapi dalam konteks PSPM, you have to substitute siapakah species kat sini dalam formula. Jadi pastikan betul lah. Okay, so pH yang kita nak kira, Ka diberikan, we can determine the pKa. Alright, okay, dan concentration pun telah diberikan di sini. Pastikan ganti dengan betul. Okay, and then you boleh calculate the pH. Okay, dan gunakan matematik tu lah. Okay, so you akan dapat di sini the pH of the buffer solution around 4.01. Okay, it shows that the pH is less than 7. Okay, maksudnya dia adalah acidic buffer solution. Okay, acidic buffer solution. Alright. Okay, itu untuk contoh acidic buffer solution. Kita pergi pula sekarang kepada basic buffer solution. Okay, for basic buffer solution, dia masih contains mixing of weak base and its salt, which contain the conjugate acid. Okay, jadi yang penting dia mesti campuran weak base dan juga dia punya salt. Dalam salt tu mesti ada conjugate acid. Okay, for example here we have ammonia and ammonium chloride. Jadi kalau kita lihat di sini, ammonia adalah weak base. Okay, and then ammonium chloride NH4Cl adalah dia punya salt. Salt apabila ammonia ini reacts with hydrochloric acid. Jadi ini adalah garam, salt bagi weak base kita ni. Okey, jadi kita lihat dulu apakah komponen yang terkandung dalam buffer, basic buffer solution ini. Okey, so secara gambarannya beginilah ya. Okey, so let's say we have a mixture of ammonia and ammonium chloride. So the buffer solution contains mesti mengandungi basic component and acidic component. Okey, dalam konteks basic buffer solution ini, dia punya basic component tu mestilah weak base. Basic component tu mesti weak base. Okay, acidic component dia mestilah conjugate acid. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, okay, ammonia ini adalah kita punya acidic component. Basic component. Tersalah tulis pula ya. Basic component. Sebab dia memang base. Basic component. Okay. Jadi, ammonium ion which is come from the salt adalah acidic component sebab ammonium ion adalah conjugate acid bagi weak base tu tadi. Okay, jadi sekarang bila kita cakap pasal ammonium chloride iaitu garam ni tadi, dia mesti completely dissociated ataupun undergoes complete dissociation. So this is the dissociation equation. Pastikan betul penceraian lengkap, arrow dia mesti irreversible, tidak berbalik. Okay, kemudian apa jadi pada ammonia which is weak base yang ada dalam larutan itu? The weak base undergoes slightly dissociation ataupun is slightly dissociated. Jadi dia mesti gunakan reversible arrow lah. Jadi komponen yang sangat penting yang sangat banyak dalam larutan ini adalah actually ammonium ion which is come from the dissociation of the salt, okay, and the ammonia. Kenapa? Yang lain ni tak ada ke? Yang lain ni ada tetapi tak banyak. Ya, actually Cl- pun ada tapi dia tak penting dalam fungsi buffer solution ini. Okay. So sekarang the salt provide, okay, the salt garam tadi ammonium chloride provides high concentration of ammonium ion and the ammonia, okay, the concentration of ammonia in the solution is very high. Kenapa? Sebab dia undergo slightly dissociation sahaja. Jadi tak banyak yang bertukar menjadi ion-ionnya tadilah. Okey, ion apa? So kita lihat balik equation. Tak banyak yang tercerai menjadi ammonium ion and OH minus. Ammonium ion ni kena faham daripada dissociation of the weak acid. Yang NH plus kat sini actually datang daripada salt. Okey. Jadi oleh sebab itu disebabkan the mixture of this buffer solution contains large amount of ammonia and ammonium ion. Therefore, this buffer solution is calculated, the pH of the buffer solution is calculated based on concentration of ammonium ion and ammonia. Okay, jadi kita akan gunakan Henderson-Hasselbalch equation juga. Okay, cumanya ini untuk basic buffer solution ya. Ini untuk basic buffer solution.
Okay, jangan salah lah kat situ. Okay, so untuk basic buffer solution ni, kita untuk Henderson-Hasselbalch equation, kita akan cari POH dulu. Okay, POH. Okay, alright. And then lepas tu, ini step pertama. Biasanya kita akan cari POH. Step kedua, okay, kita nak cari pH, kita akan relate dengan PKW punya relationship where POH plus pH plus, equal to 14.00. Jadi kena berhati-hati untuk basic buffer solution ini. Okay, so now how the basic buffer solution works ataupun action. Okay, since the basic buffer solution contains acidic component where the acidic component adalah the conjugate acid which is come from the salt. So inilah dia. Okay, dan basic komponennya adalah weak base itu sendiri. Okey, jadi disebabkan ada dua komponen ini, ada dua komponen ini, maka macam mana buffer solution itu maintain its pH? So, mesti ada reaction yang berlaku. Okay, if a small amount of strong acid is added to it, where the strong acid is represented by hydronium ion. Okay, katakanlah sekarang saya tambah sedikit strong acid ke dalam ni. Apa dia strong acidnya? H3O+. Okay, so what happen? Mesti neutralization akan berlaku. Okay, which component akan neutralize? The acid, the added strong acid, mestilah basic component which is ammonia. So ammonia will neutralize it. Itu siapa? Hydronium ion. Okay, so this is the equation to show the neutralization process. Okay, jadi hydronium ion which is come from the strong acid donates its proton to the base. So base kita ni ammonia akan form lagi NH4+, ammonium ion and water. Dalam larutan kita ni memang dah ada ammonium ion. So tambah lagi sedikit daripada neutralization ini. Okay, so what happened here? You can see the concentration of ammonium ion will increase a little. Okay, jadi dalam buffer kita ni pula apa yang berlaku? Dalam buffer kita ni pula ammonia tu sendiri dia akan undergo slightly dissociation. Okay, macam cerita yang acidic tadi. Cuma konteks yang ini adalah konteks buffer solution ya. Okay, baik. Jadinya sekarang kat sini OH minus ya. Okay, so what happened? From the neutralization, dia tambah lagi sedikit yang ni. Jadi what happened? The equilibrium position shift from right to left to replace the ammonia used. Sebab sekarang ni ammonia tu tadi yang dalam larutan ni telah digunakan to neutralize the added strong acid. Jadi of course concentration dia akan berkurang sedikit. So pada masa yang sama, neutralization itu menghasilkan ammonium ion. So bila kita tambah strong acid tu, neutralization berlaku dan dia tambah lagi sedikit concentration ammonium ion. So bila kita refer pada dissociation of the weak base, the addition of ammonium ion ini akan menyebabkan equilibrium position shift from right to left to replace, okay, untuk menggantikan concentration ammonia yang telah berkurang ni tadi akibat untuk dia nak neutralize the added strong acid. Jadi the pH is not much affected. Tidak banyak perubahan, terlalu kecil perubahannya. Okay, kemudian what happen if a small amount of strong base is added to the solution? Okay, ammonium ion which is the acidic component tu pula tadi akan neutralize it. Jadi sekarang the strong base represented by OH minus. So katalah saya tulis kat sini, saya tambahkan OH minus. Okay. Alright. Jadi apa yang berlaku? Neutralization akan berlaku. Okay, so dia akan produce ammonia and water. Okay, jadi dalam sistem kita, dalam buffer yang tadi tu dah memang ada ammonia. Dan ammonia ni undergo slightly dissociation. So you tambah lagi pula sekarang ni hasil daripada addition of strong base. Okay, menyebabkan apa? Dia hasilkan lagi ammonia tu kan. Dia hasilkan lagi ammonia tu. Jadi sekarang walaupun kita lihat di sini concentration of ammonia tu increase a little disebabkan addition of OH minus tu tadi produce lagi NH3, tetapi disebabkan dia ni adalah weak acid.
weak base weak base. So undergo slightly dissociation. Jadi tindak balas ke kanan tu, equilibrium position dia nak shift from left to right tu tidak begitu berlaku sangat, terlalu sedikit sangat. Jadi what happened? Kita tengok kat sini, the amount of ammonia will increase a little, but since the dissociation of ammonia is small, the pH of the buffer solution is not much affected. Jadi ada perubahan pH tetapi terlalu kecil. Maksudnya tak banyak beza daripada pH asal before we add the strong acid or before we add the strong base. Okay. Itu sedikit sebanyaklah macam mana nak fahamkan konsep how the buffer solution works. Okay. Alright. So now kita lihat example how to calculate the pH. Okay. So you may refer to example 19. Okay. We have this question here, okay, calculate the pH of the solution containing, okay, ammonia and ammonium chloride. First of all, you kena tahu sebab dah belajar sampai tahap ni, adakah ini buffer solution ataupun bukan. Kena kenal. So, ini adalah weak base. Okay, ini adalah ammonium chloride. Garam daripada weak base tu tadi, ammonium chloride. Bila ammonia react dengan HCl, dia dapatlah ammonium chloride ni. So, the weak base and its salt. Okay. Jadi adalah dekat situ kan. And given to you the Kb value. Okay. The Kb value. Alright. Okay. Jadinya sekarang pH-nya oleh kerana ini adalah basic buffer solution. Kena kenal pula acidic ke basic buffer solution. Dia adalah basic sebab dia mengandungi weak base and its salt. Okay. Jadinya sekarang kalau kita lihat di sini, okay, of course kita tak boleh cari pH tu directly. Kita akan cari dulu pOH by using Henderson-Hasselbalch equation. So generally kita akan guna yang ini. Tetapi saya dah sebut tadi, you kena substitute the formula very detail. Log concentration of the conjugate acid ini sama dengan, ataupun kita boleh guna salt. Okay, jadi conjugate acid kita tu datang daripada salt. So kena gantikan concentration of ammonium ion divided by concentration of the base itself, iaitu ammonia. Dan oleh kerana ini adalah pH before the addition of strong acid or strong base, maka kita terus je kira. Okay, masukkan dalam formula ini. Okay, you will get the pOH adalah 4.82 terlebih dahulu. Okay, tapi soalan nak pH. Jadi pH kita kena gunakan apa? pH plus pOH equals to pKW, which is 14.00. Jadi kita akan dapat pH-nya 9.18. So you can see here the pH of the buffer solution is more than 7. Maka dia adalah basic buffer solution. Okay. Okay, so untuk video ini itu sahaja yang saya nak share dengan pelajar. Okay, nanti kita akan lihat untuk contoh video 7.2 pula. Okay, that's all. Thank you.